Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 3. We will explain about social linguistic patterns. Difference in language are due to social class, the rise of urbanization in connected with an increase in social stratification, which is reflected in linguistic variation. At the same time, however, language of wider communication and standard language serve to unify a diverse population in urban center. Jadi, perbedaan bahasa terkait dengan kelas sosial. Maraknya urbanisasi terkait dengan peningkatan stratifikasi sosial yang tercermin dalam variasi linguistik. Namun, pada saat yang sama, bahasa komunikasi yang lebih luas dan bahasa standar berfungsi untuk menyatukan populasi yang beragam di pusat-pusat perkotaan. Next, the first point is language and social class. The principal social dimension, social linguistics have been concerned with the social class, age, sex, style, and network. Many social linguistic studies have started by grouping individuals into social classes on the basis of factors such as education, occupation, income, and then looked to see how certain linguistic features were used by each group. Jadi, banyak studi social linguistik dimulai dengan pengelompokan individu ke dalam kelas sosial atas dasar faktor-faktor seperti pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan kemudian melihat bagaimana ciri-ciri linguistik tertentu digunakan oleh masing-masing kelompok. Language variation. The use of standard and non-standard dialect often reflects speaker social class. First, lower classes tend to speak non-standard dialect. Second, upper classes tend to speak standard dialect. Third, middle classes sometimes speak more standard dialect. Variasi bahasa, penggunaan dialek standar dan non-standar di dalam kelas sosial. Yang pertama, kelas bawah cenderung berbicara dengan dialek non-standar. Yang kedua, kelas atas cenderung berbicara dalam dialek standar. Kemudian, kelas menengah terkadang berbicara dalam dialek yang lebih standar. The next point is style. Not only do some of the same linguistic feature, figure, and patterns of both regional and social dialects differentiation, but they also display correlation with other social factors. Style can range from formal to informal depending on social context, relationship of the participants, social class, physical environment, and topics. Style. Di dalam style terdapat beberapa fitur linguistik yang sama, hanya muncul dalam pola diferensiasi dialek regional dan sosial, tetapi juga menunjukkan korelasi dengan faktor sosial lainnya. Style dapat berkisar dari formal hingga informal, tergantung pada konteks sosial, hubungan peserta, linguistik fisik, kelas sosial, dan topik. Is language and style. Language style is defined as the choice of words used by a specific groups of people when they speak. Speakers no doubt pay attention to their speech in some circumstances more than others. They also make adjustments depending on when they are talking to. In choosing which speech forms to use, they assess not only the relative formality or informality of the context, but also the audience to whom their talk is directed. Jadi, language and style
mendefinisikan sebagai pilihan kata yang digunakan oleh sekelompok orang tertentu ketika mereka berbicara. Sebagai seorang penutur, dalam konteks ini penutur harus bisa menyesuaikan dengan audiensnya, baik itu terkait formal dan informalitas. The second is gender. A number of sociolinguistic studies have found that women tend to use higher status variants more frequently than men. Gender refers to sexual identity in relationship, in culture and society. The use of word can reflect and strengthen social attitude toward gender. In fact, one sociolinguist has gone so far as to say that this pattern of sex differentiation is so ubiquitous in Western society today that one could look at women's speech to determine which form carry prestige in community, and conversely at men's to find out which are stigmatized. Jenis kelamin adalah sejumlah studi sosial linguistik telah menemukan bahwa wanita lebih cenderung sering menggunakan variasi status yang lebih tinggi daripada laki-laki. Gender mengacu pada identitas seksual dalam kaitannya dengan budaya dan masyarakat. Ini dapat mencerminkan dan memperkuat sikap sosial terhadap gender. Ini dapat dilihat pada wanita di Detroit yang dimana setiap kelompok kelas sosial lebih banyak menggunakan variasi standar daripada laki-laki. Dan juga ini dapat ditemukan seperti di Swedia, Britain, dan Belanda, yang mana wanita lebih sering ketika wanita berbicara itu akan menentukan bentuk-bentuk yang membawa gengsi pada sebuah komunitas. Wanita lebih banyak pretise dan lebih peduli dengan kesopanan daripada laki-laki. Language and age. The age patterns is a typical sociolinguistic patterns based on the age of a speaker. It describes a characteristic type of age-related linguistic variation and describes change in the speech behavior of individual speakers as they get older. General linguistic tendencies can be determined for different life stages: adolescents, younger adults, and older adults. Bahasa dan usia. Pola sosial-linguistik ini terkait dengan usia penutur, menggambarkan jenis karakter varian linguistik bertingkat usia, dan menjelaskan perubahan dalam perilaku bicara dari masing-masing penutur seiring bertambahnya usia. Jadi, ini terkait dengan setiap usia memiliki varian linguistik, dan varian linguistik ini akan berubah seiring dengan
bertambahnya usia. Sebuah hasil penelitian di Sweden yang mana pada faktanya penutur termuda usia 7-16 tahun lebih banyak menggunakan bentuk standar daripada usia dewasa muda 16-20. Pola ini sudah dikenalkan cukup awal di beberapa komunitas. Language and social network. The kind of social linguistic study has emphasized the nature of context and network in society. This makes it clear that the people with whom we interact are a powerful source of influence on speech. The concept of social network, adopted from anthropology into sociolinguistics, takes into account different socializing habits of individuals and their degree of involvement in the local community. The use of network as an analytical construct does not require grouping individuals into social classes. Network might cut across social class boundaries, and they might also reveal differences within social class. Language and network. Kajian sosial linguistik semacam ini menekankan pada hakikat kontak dan jaringan dalam suatu masyarakat. Ini memperjelas bahwa orang-orang yang berinteraksi dengan kita adalah sumber pengaruh kuat dalam berbicara. Konsep-konsep jaringan sosial yang diadopsi dari antropologi ke dalam sosial linguistik mempertimbangkan berbagai kebiasaan bersosialisasi individu dan tingkat keterlibatan mereka dalam suatu komunitas lokal. Penggunaan jaringan sebagai konstruksi analitas tidak memerlukan pengelompokan individu ke dalam kelas sosial. Jaringan dapat melintasi batas kelas sosial dan mereka juga dapat mengungkapkan perbedaan dalam kelas sosial tersebut. The next material is standardization. Standardization is a process in which a language is codified. The process of standardization converts a variety into standard by fixing and regulating its spelling, grammar, etc. in dictionaries and grammar which serve as authorities in prescriptive teaching to both native speakers and foreign learners. Jadi, standardization adalah suatu proses di mana suatu bahasa itu dikodifikasi. Proses standarisasi mengubah suatu variasi menjadi standar dengan memperbaiki dan mengatur ejaan, tata bahasa, dan diksionarisnya. Bahasa standar atau standard language tidak muncul melalui proses evolusi linguistik yang alami atau tiba-tiba muncul. Standard language diciptakan dengan sadar dan disengaja melalui perencanaan yang berlangsung berabad-abad. And the next is standardization and its effect in Papua New Guinea. In Papua New Guinea, colonial rule altered the traditional egalitarian relationship among languages to produce a situation in which indigenous languages are developed in relation to Tok Pisin, or an English-based Pidgin, and English, which are languages of with current currency and thus have a higher value in the linguistic marketplace. Di Papua Nugini ditemukan hierarki linguistik yang berhubungan dengan bahasa di sekolah yang dikategorikan dengan tajuk good, bad, and worse. The first is English. English has a high value. Speaking English is considered good at school. And the next is Tok Pisin. Tok Pisin adalah bahasa asli Papua Nugini. Speaking Tok Pisin is considered bad at school.
And the last is talk-place or indigenous language. Speaking indigenous is considered worse at school. So that's all from our group. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.